ଦେଉଳରେ ଭୋଗ ନ ହୋଇବ ଏକବିଂଶ ଦିନ ଯାଏ। एकविंश दिन जाए हे सुजने एकविंश दिन जाए। सुआर मानंको बाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पराए। सुण सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष शिशुआनंद मालिकार नाम पट्टा मडाणरे कहले कथा। आज कहूना रत्न भंडार खोला हेले सेवक मैंने कहते आम उपर विपद पड़ब आम उपर संकट पड़ब। यही कथा को महापुरुष लिखिले बोले बड़ देउल भोग न होइब एकविंश दिन जाए। सेतबेले बड़ देउल श्रीमंदिर 21 दिन भोग हेब ना। आज 2 दिन 3 दिन ये नीति बंद हो जाऊनि कि विभिन्न कारण से कारण जहाँ था ना कहीं जहाँ कारण था ना कहीं कि महापुरुष कहते अनेक समय नीति बंद हो कारण अनेक ही पारे कि आग को 21 दिन नीति बड़ देउल बंद हम लिखिक रखु ये कथा। आउ सेतेबेले सुआर मानंको बाड़ी घोटी जीव छांचुणी व्याधि पराए। सुण सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। अच्युत महापुरुष शिशुअनंत कहते आम कौन है ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा लिखा अच्छी जो रत्न भंडार खोल से यही घटना घटब आप मन रखी था। आउ से कौन हम कहले बड़ देउल को जपन पूजिबे सुआर नथिबे जही। सुआर नथिबे जही सुजने सुआर नथिबे जही। पिठापुर ठारे हिन परसिबे काहाको गोचर नाही। सुण सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष लिखिले कथा बोले सेतबेले बड़ देउल को जबन पूजिबे सुआर नथिबे जही। शिशुअनंत लगिचनी मालिकार नाम है पट्टा मडाण। आउ सही समय रे पिठापुर ठारे हिन अनेक यदि अलग गोटे शब्द रही आमे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को लक्ष्य करी समाज जो व्यवस्था चली जो आईन कानून चलती लक्ष्य करी से शब्दर उपयोग एटी करना हूँ। से जगार अन्य गोटे शब्द आम लगेचु अन्य गोटे शब्द आम रखीचु बोले पिठापुर ठारे हिन परसिबे काहाको गोचर नाही। बुझिले ये घटना से घटव आउ से समय रे कलप बटरे गलप करिबे जोगिनी बसिबे जाई। जोगिनी बसिबे जाई हे सुजने जोगिनी बसिबे जाई। मार्जार रूपरे आपे बिहरिबे जोग माया रूप होई। सुण सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। सेतबेले कौन घटना घटवा आउरी शिशुअनंत कहले कलप बटरे गलप करिबे जोगिनी बसिबे जाई। रत्न भंडार जितेबाला खोल चारि दुआर जितेबाला खोली से रत्न भंडार खोल जो रत्न भंडार खोल महापुरुष मालिकार लिखिले बड़ देउल भोग न होइब एकविंश दिन जाए। 21 दिन बड़ देउल भोग हेब ना। सुआर मान को बाड़ी घोटी छांचुणी व्याधि पराए। आउ से समय बड़ देउल को जबन पूजिबे सुआर नथिबे जई। पिठापुर ठारे हिन परसिबे काहाको गोचर नाही। शिशुअनंत कहले से समय कलप बटरे गलप करिबे जोगिनी बसिबे जाई। कल्प बट आप जानी श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर भीतर रही बेढ़ा भीतर से कल्पवटर जोगिनी माने जाइए निवास करेंगे। मार्जार रूप आपे बिहरिबे जोग माया रूप होई। मार्जार कहले कौन बिलई बिलई रूप श्रीमंदिर भितर बिलई मानकर बहुत यातायात से
ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଗମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବେ ବା ଯୋଗିନୀ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ ସକଳ କୁମ୍ଭୀର ଫୁଟିବ କେତକୀ ଫଳ ବାର ହୋଇବେ ଏକାଳେ ବାରଙ୍ଗ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ ଆଉ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ ହେ ସୁଜନେ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ ହେ ସୁଜନେ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ ସକଳ କୁମ୍ଭୀର ଫୁଟିବ କେତକୀ ଫଳ। ସକଳ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ। ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ପୁରୁଷମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲାଣି, ପୁରୁଷମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେଣି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେଣି। ପୁରୁଷ ପ୍ରସବ କରୁଥିବ ସୁତ, ଗର୍ଭ ପ୍ରସବ ପୁରୁଷର ହେଲାଣି। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇନି କି? ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ଭୋଗ ପଢ଼ୁଥିବେ ଗୀତା। କୁକୁରମାନେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ବିଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେଣି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କଥା, କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ଭୋଗ ପଢ଼ୁଥିବେ ଗୀତା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କି ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହଉନି କି? ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ମାଳିକାର ନାମ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣା। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲିବ, ବଡ଼ଦେଉଳରେ 21 ଦିନ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ ସକଳ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ତ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଜଳରେ ରହନ୍ତି ବିଶେଷତଃ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଚାଲବୁଲ କରନ୍ତି, ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କୁମ୍ଭୀର ଉଡ଼ିବା ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ସମ୍ଭବ ଦିନେ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଫୁଟିବ କେତକୀ ଫଳ। କେତକୀର ଫୁଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ତାର ଦିନେ ଫଳିବ। ଆଉ ବାହାର ହୋଇବେ ଏକାଳେ ବାରଙ୍ଗ ଭକତ ମାନଙ୍କ ଖଳ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିବେ, ଖଳ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ସବୁ ଯାକ ବାହାରିଯିବ। ଖଳ ସେ ଭକ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶୀଣ ମେଳ ଛକୁ ଗ୍ରାସୁ ଇବା ନୀଳ ଚକ୍ର ବାନା ଝଡ଼ିବ ନିଶୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବା। ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ ହେ ସୁଜନେ ଭକତକୁ ଭୟ ଦେବା। ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ ହେ ସୁଜନେ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିଣ ମେଳ ଛକୁ ଗ୍ରାସୁଥିବ, ମେଛ ନାଶ ଜୋରେ ହେଉଥିବ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସାରରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରବାନା ଛିଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ। ନୀଳଚକ୍ରବାନା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ବାର ଛିଡ଼ିଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଛିଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଖସିକି ପଡ଼ିବ, ବାନା ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ, ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନୀଳଚକ୍ରବାନା ଛିଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭୟ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି? ଆଜି ଯେମିତି ଚିଲ ଉଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ କହୁଛି ନା ଭୟ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ କହିଲେ ନା ସେହି କାଳେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ତେଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାତ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ
ଏ ବାଣୀ ସତ ହେବ ଏ ବାଣୀ सत्य हे सुजने हेब हे वाणी सत्य ହେବ ଏ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେ ସୁଜା हेब हे वाणी